Aduh. Masya Allah, nyapu kayak astagfirullah. Astagfirullah. Gas. Kan pedun, kalitung ini kalitung. Kebuntal loh. Kebuntal. Oke, kudu Mas. Langsung kirim kan, bukan. Terus tak muka cukup kan, buat kabur. Gas loh. Tangki yo. Cukup. Tangki. Cukup, dikasih. Dikasih. Apa? Kasih. Gas loh. Tangki yo. Cukup. Tangki. Cukup, dikasih. Dikasih. Apa? Kasih. Kali penutupan dengan begitu ngomong. Ya bukan. Biasa. Pokoknya pedun loh. Cuma sini mlaku iki. Wes cukup tak mono kok ngadep kok. Masih bisa mlaku ini gitu. Cukup. Pokoknya Bu. Lihat ke situ, lihat ke kereta. Lihat ke kereta, lihat ke kereta. God. Tell me. Sanders addressed his supporters last night from his home in Vermont. NPR's Sam Sanders says the senator spoke about Hillary Clinton and Oh, damn! Oh God! Oh! Bam. Bam. Holy smokes. Wow. Holy.
tambah jarak lari ini. Pedot Pak. Tangan pedot, Pak. Aman, tangan niku pedot. Tangannya pedot. Tangan Som genom ett under skadades inte den här lastbilschauffören. Hei, hei. Awas, awas, awas. Oh, bisa, mau bisa. Mobil hancur. Jangan dekat, jangan dekat. I can't believe this actually happened. Looks as if the truck is in the clear, but the line of cars backed up at the traffic light forces it to stop as a 118-car freight train bears down. Сейчас самолет. Я знаю, он куда полез, козел. Ой, 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 ой. Ну все, Витя, писец. Представляешь? Мы-то проедем. Где мы проедем? Вон проезд. 9 miles an hour. The trailer is sheared off and pulverized. What the fuck? Are you recording this shit? Yeah. You think this is gonna get hit?
Holy crap! Продолжает движение. И вот результат. Локомотив с 2 вагонами просто сметает его. Почему водитель проигнорировал семафор, никто уже не знает. Он погиб на месте. Пиздец, блядь! Дебил, блядь! Дебил, блядь! Ебать, дебил. Придурок, блядь! Ты посмотри! Awas, awas, awas. Để vừa đi tù.